আজি जून 4 तारीख ये तारीख ओडिशा पाई आज गोटे भेरी भेरी इम्पोर्टेंट दिन कहीं जानी एटा कौन सी ऐतिहासिक दिन नुहे तथापि भी आज का डेट ओडिशार कोण अनुकोण रे मफसल ठारू सहर पर्यंत समस्तंक पई एमिति एक इम्पोर्टेंट डेट जहा कही कही वर्णना करिबा संभव नुहे। भावंतु देखिबा कौन पई आज का डेट रो इम्पोर्टेंस कौन अछि जे वर्णना करिबा संभव नुहे। हाँ बंधु आज एमिति गोटे दिन ये दिन रे काहाकू भोक होउनी तो काहाकू शोष होउनी भोकरे पछे पेट आउटु पाउटु हे जाउची चालिबाकू शक्ति नाही डहळ बिकळ हे जाउछंती तथापि भोक हेची कि नाही ताहा भी जानी पारुना अनेक लोक पुणी एमिति किछि लोक अछंती शोषरे तंटी सुखी जाउची पाटी अठा अठा हे जाउची किंतु पानी पीबा को भूली जाउछंती। आउ किछि लोक अछंती तांको दुई लागुथिले भी जानी पारु नाहांती। आउ किछि लोक अछंती जे माने भीतत्रस्त हे हारी जीवार भय को छाती रे चापुड़ी धरी खाली एक 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 बारंबार 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 धाउछंती। आउ किछि लोक अछंती सेमानंक अवस्था केमिति दुईटा नारे गड़ देई भरा नई रे जीवन विकल रे जेमिति होउथांती आजिका डेट रे किछि लोक सेमिति आशंका भितरे अछंती। कहीं की जानी छंती आज जून 4 तारीख जो इलेक्शन गला आपण माने जानी छंती ओडिसा रे इलेक्शन सरी जाईची आज से इलेक्शन रो भोट गणति कार्यक्रम आरंभ होईची। टीवी न्यूज गुडी करू जहा आमे जानिछु आपण माने जानी छंती मु भी जानिछि जे भोट रे जीतिबा पाई शासन भार हाथ को नपा पाई केते राजनीतिया नेता दिन राति आलुअरे अंधार रे केते कण नाटक तामसा करी छंती आउ लक्ष लक्ष टंका खर्च कर दे केवल भोटर मानक मन किनिबारे कौठी किए ब्रॉयलर झल मुढ़ी आउ रंगीन पानी पीबाकू दे टंका सारिलानी तो आउ कौठी किए गंजेई टाणीबाकू टंका देलानी मु कहूनी जहा न्यूज रु आमे देखीछु सेई कथाटा मु कहूछि पुणी आउ कौठी एनवेलप रे टंका भर्ती करी नारी मानंकु धरी टंका बांटिबा कार्य हैला ए सबु सेई राजनीतिया नेता माने ही करिसंती कोन पई इलेक्शन रे जीतिबार आशा नै ही करिसंती ए सब कले भोटर माने खुशी हेबे आ जिए ए दान अनुदान अवदान करिथब ताको भोटटा निश्चय देबे। ए भोट पाइबा आशा रे सांविधानिक नियम को उल्लंघन करी जो माने गणतांत्रिक नियम को भूली जाए
ଏଇ ଦବା ନବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସେମାନଙ୍କ ଛାତି ଖାଲି ଧଡ଼ 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 ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବୁଣିଥିଲି ସେ ଟଙ୍କା ତକ ମୁଁ ଫେରି ପାଇବି ତ। ମାନେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ବୁଣିଥିଲି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାକାର ହବ ତ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ତ। ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ଛାତି ଖାଲି ଧଡ଼ 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 ହେଉଛି। ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଜଣା ପଡ଼ିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ଭୋଟ ଗଣତି ସମୟରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିର ନେତାମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ତଳ ଧାଡ଼ିରେ ରହିଥିବା ଦଲାଲ ଶ୍ରେଣୀର କୁଜି ନେତାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସୁକତା ଆହୁରି ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହାକୁ 2 ଲାଗୁଛି 2 ଯାଇପାରୁନି ତ କାହାକୁ 1 ଲାଗୁଛି ଯାଇପାରୁନି। କାହାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲେ ବି ସେ ବୁଝିପାରୁନି ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି। ଆରେ ଭାଇ ଯେମିତି ବୁଣିବ ସେମିତି କାଟିବ। ଭଲ ବୁଣିଥିଲେ ଭଲ ଅମଳ କରିବ। ଆଉ ନାମକୁ ବାଜିବାକୁ ଯଦି ବୁଣିଥିବ ତେବେ ଅନ୍ୟ କୃଷକ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅମଳ କରୁଥିଲେ ତମେ 5-7 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅମଳ